इनकी वीडियो को लाइक करना बहुत ही अच्छा ये मतलब बनाते हैं। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। बहुत बढ़िया कंटेंट बनाते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट कर दीजिए प्लीज। को मेरा तरफ से नमस्ते और जय मच्छी। आज मैं बना रही हूँ मच्छी। तो मैंने बाजार से मच्छी लेकर आई थी। तो मच्छी में मैं देने के लिए देखिए इधर टमाटर छिल के रखी हूँ और इधर में मैंने 3 मिर्ची लिए हैं, सूखे मिर्ची, और यहाँ ले है अदरक, और ये है लहसुन, और एक है प्याज। तो मैं इनमें से सब कुछ आधा आधा दूंगी, मतलब प्याज को आधा और ये टमाटर मैंने आधा यहाँ मिक्सचर में पीस दूंगी। और इसमें देखिएगा मैं इसमें क्या क्या ऐड करूँगी। तो देखिए मैंने इसमें सब कुछ डाल दिया है। तो इसमें और थोड़ा मैं अभी और कुछ ऐड करूँगी। ये हो गया सरसों, तो सरसों में मैं इसमें ऐड करूँगी जीरा, तो जीरा भी मैं इसमें ऐड करूँगी। को अभी मैं इसको सबको डाल दिया, अभी इसको मैं मिक्सर में पीस लूँगी। हम लोग का मसाला अभी रेडी, और अभी हम लोग इधर मछली मैंने धुला के सुंदर से देखिए हल्दी और इसमें नमक लगा के रख दिया था। लोकल मछली है बोलो। मैंने यहाँ तेल डाल लिया है, तो अभी मैं उसमें डाल लूँगी मछली। देखिए मछली मैंने इसमें डाल दिया। अब इसको अच्छे से फ्राई करेंगे, एकदम लाल होने तक फ्राई करेंगे। हेलो गाइस, कस्तो हुनुहुन्छ? सबै सन्चै हुनुहुन्छ होला? मैले त आज हेर्नु न 3वटा भाषा लिस्ट गरेको छु भिडियोमा। अनि कस्तो लागेको छ भन्नु हजुरहरूलाई। अनि यहाँ चाहिँ मैले माछा लिएर आएको थिएँ, गाउँको माछा थिएँ। अनि अहिले मैले तेल हालेको छु, अनि यसको माछा फ्राई गर्नु लागि रेडी गरेछु। यतातिर चाहिँ टमाटर काटेर राखेको छु, अनि यता प्याज पनि काटेर राखेको छु। अनि यहाँ हेर्नु सबै मसला चाहिँ रेडी गरेर मैले यहाँ पिसेको छु। यहाँ जिरा, धनियाँ, अदुवा, अनि लसुन, प्याज सबै हालेर यहाँ मजाले मैले यहाँ मिक्सरमा पिसेर राखेको छु। अलिकति मासु चाहिँ यहाँ राखेको छु, अनि अझै चाहिँ यहाँ फ्राई गर्दैछौँ। हेर्नुहोस् ल कस्तो लाग्छ भिडियो चाहिँ भन्नु, अनि अगर राम्रो लाग्यो भने सेयर कमेन्ट चाहिँ जरुर गर्नुहोस् होला। मतलब यस्तो हुन्छ कि कसैलाई भने आसामिज बुझ्दैन, अनि कसैले हिन्दी बुझ्दैन, त्यसले म आफै पनि कन्फ्युज हुन्छु। अनि सबैजनाले मलाई भन्नु थाल्यो कि अलिकति नेपाली भए पनि भनिदिनु कि तिम्रो म भाषा पनि अलिक बुझ्छु, किनकि तिमी बेसीभाग आसामिज चाहिँ भन्छ, म यति बुझ्दैन भन्नुभयो। त्यही लागि मैले गाइस अलिकति भए पनि आसामिज चाहिँ हालेको छु। अलि राम्रो लाग्यो भने चाहिँ लाइक र कमेन्ट गरेरै छोड्नुहोस् होला। अनि अहिले म त प्रायः मैले त फर्स्टमा त हिन्दीले बोलेको छु, अनि अहिले चाहिँ नेपाली नेपालीमा बोल्दैछु। अनि अहिले चाहिँ भाषामा बोल्छु ल। अहिलेको लागि यति नै राखेको छु, बाई बाई। अनि भिडियो चाहिँ पुरै हेर्नु। আজি মই 3টা ভাষাকে সঁচাকৈ মিছ কৰিছোঁ, যাতে সকলোৱে ভিডিঅ'টো ভালকৈ বুজি পায়। তো মানে অসমীয়া, নেপালী আৰু হিন্দী সকলোবোৰ আছে, তো তেওঁলোকৰ কাৰণেও মই অলপমান অসমীয়াও কৈ দিছোঁ আৰু হিন্দী অকণমান নেপালীৰ মাজতে কৈ দিছোঁ। যদি মোৰ কিবা ভুল হৈছে তুমি ক্ষমা কৰিব। কিন্তু এই সময়ত মই মাছ আনিছিলোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি আছোঁ মাছ, আৰু সকলোবোৰ মছলা মই ৰেডি কৰি ল'লোঁ। তো এতিয়া বোলো ধুনীয়াকৈ মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি লওঁ মই এতিয়া। তাৰপাছত আপোনালোকক দেখাইছোঁ কি কি কৰিম। ऐसा गोटेखिनि माछ फ्राई हो गल, देखिए किमान धुनियाके फ्राई कर ललो। एतिया मैं एटा केराही बहाइছোঁ আৰু তাত মই পিঁয়াজ দি দিওঁ বলো। আৰু এই পিঁয়াজ দি দিলোঁ, দি লৈ ধুনীয়াকৈ এইখিনি মই ফ্ৰাই কৰি থাকিম। তেতিয়ালৈকে মই ফ্ৰাই কৰিম যেতিয়ালৈকে এটা গল্ডেন কালাৰ হৈ নাযায়। আৰু এই হৈ গ'লে মছলাখিনি যোনটো মই পিচি থৈ দিছিলোঁ, মছলা ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। তাৰপাছত ইয়াত সকলো বস্তুবোৰ ঢালিম। এতিয়া অলপ সময় পানীখিনি শুকাব দিম। ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈ গৈছে। মই তাত অকণমান ৰেড চিলি পাউডাৰ দি দিছোঁ। তাৰপিছত এইখিনি অকণমান চলাম। দেখিছেনে একদম জ্বলি যাব নিচিনা গৈছে কেৰাহীটো। মানে চলে কাম কৰিলে মানে মানুহ নোহোৱা হৈ যায়, কি ক'ম আৰু। হালধি পাউডাৰ দি দিছোঁ। এই হালধি পাউডাৰটো বহুত ভাল। আমাৰ গাঁৱতে দোকান আছে এখন, গাঁৱৰ দোকান হয়, এই ঠিক কটমেলি চেণ্টাৰৰ ওচৰতে দোকানখন। তো অনিতা ভণ্টি বুলি কয়। তো তাই দোকানটোৰ পৰা আনিছোঁ মই। আধা কেজি আনিছোঁ, 130 টকা। গাঁৱৰ হয়, একদম সুন্দৰ পিয়ৰ। সঁচাকৈ মছলাটো মানে কালাৰটো ইমান ধুনীয়া হৈ যায় নহয়, মানে চব্জি নক'ব আৰু। এই দোকানৰবিলাকটো ইমান মানে সোৱাদ নহয়, কিন্তু তেওঁলোকৰ পৰা অনাটো বহুত ধুনীয়া। তো আপোনালোকে যদি লাগে আহিব পাৰে। কটমিলৰ দোকান, কটমিলৰ চেণ্টাৰ ওচৰতে, চাৰ্চটোৰ ওচৰতে আছে। তাতে এতিয়া মই এড কৰিম এই বিলাহীখিনি। এতিয়া অলপমান সময়খিনি মই এতিয়া ফ্ৰাই কৰি ল'ম এই বিলাহীখিনি সিজালৈকে। দেখিছেনে অলপ অলপ সিজিছে আৰু বিলাহীখিনি। মই এইখিনি আৰু অকণমান ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এই বিলাহীখিনি সিজালৈকে যে ফ্ৰাই কৰিব লাগিব, মানে নহ'বা ইমান ভালকৈ নহ'ব। এইকেইটা দিছোঁ বিলাহীকেইটা গোটা গোটা থকা এইখিনি অকণ ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি দিম, ঠিক আছে। এয়া ফ্ৰাই হৈ গ'ল মছলাখিনি। দেখিছোঁ ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈ গ'লগৈ। এতিয়া মই ঢালি অকণমান পানী ঢালি দিছোঁ। সেইখিনিতে উতলিব দিম। এইখিনি অলপমান মই উতলিব দিম। অকল উঠাৰ পাছত মই মাছখিনি ঢালি দিম।
উতলিব ল'লে দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ উতলি হৈ গ'ল। এতিয়া মই উতলোতে মই মাছখিনি ঢালি দিম। এয়া সকলো মাছখিনি ঢালি দিলোঁ। এতিয়া ঢালি পেলাই এইখিনি মই এতিয়া অকণমান সময় উতলিবলৈ দিম, ভালকৈ উতলিবলৈ দিম, যাতে মাছৰ ভিতৰত অলপমান সেই জোলখিনি সোমায় আৰু ধুনীয়া লাগে খাবলৈ। অলপ নিমখখিনি সোমাই যাব তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে অকণমান সময় মোৰ ভিডিঅ'টো এটা লাইক এটা কমেণ্ট কৰি দিয়ক গাইজ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে শ্বেয়াৰো কৰি দিয়ক প্লিজ প্লিজ প্লিজ। এইখিনি মাছ দেখিছেনে ইমান ধুনীয়াকৈ এতিয়া হৈ গ'লে ৰেডি। তো মই এতিয়াতো বাৰু খোৱা সময় নহ'ব, কিয় এতিয়া মই যাব লাগিব দোকান, কিয় হাজবেণ্ড আছে দোকানত। তো তেওঁক মই এতিয়া আনিব যাব লাগিব। দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া লাগিছে হয়নে বাৰু। আৰু আজি হৈ গ'ল ভাত ৰেডি। এতিয়া দেখিছেনে এইখিনি হৈ গ'ল। কালি যে ছজনা ছিঙি আনিছিলোঁ এই ছজনা চব্জি, আৰু এয়া মাছ, আৰু এয়া ৰহৰ দালি, চানা দালি, আৰু এয়া জলকীয়া আৰু মাছ, শুকান মাছ এপিচ। আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে চাই এটা কমেণ্ট লাইক কৰিব, একেবাৰে নপঢ়িব। আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে ৰাখিছোঁ সকলোকে। বাই বাই আৰু গুড নাইট।